Wah, teman-teman, kelihatannya ada hewan buas, teman-teman, di depan kita, teman-teman. Ayo, teman-teman, kita serang. Wah, ada macan, teman-teman. Iya, ada macan. Wow, ada beruang juga, teman-teman. Wow, ada T-Rex. T-Rexnya ada 2, teman-teman. Ayo kita serang, teman-teman. Ayo kita serang. 1, 2, 3. LOL. Aduh, kena, teman-teman. Kena beruang, teman-teman. Wow, macannya aduh, kena juga, teman.